هنا كنحطو E0 تاع لوكس كومبلكس غير انتيغرال سي E0 plus 0,06 1 sur bêta 2 vient moins 0,006 log bêta 2. Or bêta 2, انا ما عنديش la valeur exacte mais عارف بلي راه غتكون ماشي supérieur à 1 mais elle est très supérieur à 1. Donc log ديال شي حاجه اكبر من 1 غادي يكون بوزيتيف مع السين موان غادي يكون نيجاتيف. يعني نورمالمون E ديال اوكس كومبلكس هاد غادي يكون صغار ولا valeur E0 ديال F3 plus F2 plus اللي كتكون طابولي. دونك هذا عندنا حنا هو 0.79. دونك هذاك اللي كنديرو حنا فاش كنحسبوا الاكسبيريونس كنلقاو صغار. دونك سو كي لوجيك. داكشي علاش قلت لكم راه خصنا نلقاو انفيريور وما خصناش نلقاو سوبيريور. دونك الا لقينا انفيريور سي لوجيك. دونك امتى كان غادي يكون عندنا مثلا سوبيريور هي في حالات كون وقعت لا كومبلكساسيون لي زيون اف او 2 بلس. اور حنا لا كومبلكساسيون هنايا كتوقع بالنسبه لي زيون اف او 3 بلس اللي هما اللي هما ليسبيس اوكسيدونت. الوغ كاين اللي غادي يطرح هذا التساؤل غادي يقول لك شكون هو السبب في هاد لا كومبلكساسيون ولا هاد يعني علاش خصنا على هاد لا فالور صغيره. نورمالمون تسبب فيها لي زيون اس او 4 دو موان وهاد لي زيون اس او 4 دو موان جاوني من لاسيد اتش 2 اس او 4. دونك علاش ما نقولوش ما نستعملوش حنا هاد لاسيد اتش 2 اس او 4 ونستعملو شي اسيد اخر لان توجور اون دوا اسيديفي لو ميليو سا سي اوبليجي. دونك عوض نستعملو H2SO4 comme un acide, on doit utiliser maintenant HCl, l'acide chlorhydrique, ou bien l'acide HNO3. Donc, il y a d'autres acides là, on la question pourquoi doit-on acidifier la solution par H2SO4 et non pas par HCl ou la HNO3. Donc, on va نجاوبوا على السؤال علاش خصنا نستعملوا H2SO4 et non pas d'autres acides بحال HCl ou la HNO3. لأن إلا استعملنا نورمالمون HCl ولا HNO3 غنلقاو بيغ غنلقاو يعني كوارث الدوزاج ديالنا ما غاديش يكون مزيان. علاش؟ Alors supposons l'acide كان هو HCl. Ça marche. Donc عندي l'acide هو HCl donc عندي H2SO4. Alors غنحط واحد l'axe تاع le potentiel E. عندي le couple normalement اللي عندي c'est MnO4 Mn2+. Le potentiel standard c'est 1,51. وعندي l'autre couple c'est Fe3+, Fe2+. Le potentiel standard c'est 0,77. Alors, puisqu'elle a un HCl, on va multiplier les ions Cl-. Pour les ions Cl-, qui est le réducteur de l'ox, les Cl2. Donc, on dit le couple Cl2, Cl-. Le potentiel standard c'est 1,36. Il faut se le casser normalement en H de la radicologie. On dit les ions Fe2+, ou on dit les ions Cl-. Cl-, la rédigeons de l'acide HCl. Alors, très bien, d'abord, bien coupé, MnO4-. Donc, MnO4-, bref, nous la force de casse. Alors, l'un des MnO4- force de casse, alors force de casse, c'est Fe2+, c'est appelé, on dit Cl-. Alors, une fois que nous avons MnO4-, il y a un force de casse. Alors, les réactions là, normalement, à on dit, MnO4-, il peut réagir avec Fe2+, لأن أوكس غادي يرياجي مع واحد لو ريدكتور، عنده كاين ريدكتور اللي كتسمى هو Fe2+، وممكن توقع عندي حتى لا رياكسيون اونتر كوا؟ اونتر MnO4- et Cl-، لأن Cl- حتى هو ريدكتور، دونك تقدر توقع عندي حتى لا رياكسيون. دونك نورمالمون MnO4- فاش غتنزل شي حاجة منها غادي رياجي، نقدر نقول كاع لا ماجوريتي لأن تكون رياكسيون très favorable بالنسبة à la réaction de Fala, mais qu'il y a une partie qui sera réagée avec les ions Cl-. وبالتالي غتكون عندي واحد la réaction parasite. Donc on aura dans ce cas une réaction parasite entre quoi et quoi? Entre MnO4- et Cl-. Ou bien sûr, pour réaliser un dosage qui utilise ثلاثة ديال les critères. La réaction ça تكون rapide, la réaction ça تكون totale, ou la réaction ça تكون unique. يعني انايا الدوزاج كندوزي Fe2+ par MnO4- خص تكون عندي فقط لا رياكسيون ما بين MnO4- et Fe2+. alors que هنا تزاد عليا une réaction اخرى ما بين MnO4- et Cl-. donc c'est une réaction parasite. donc le dosage ديالك في الحساب غادي يكون عندك داكشي لو calcul كامل حق. donc on ne peut pas utiliser l'acide HCl. alors maintenant si on utilise l'acide HNO3,
Alors, c'est exactement la même chose. C'est l'acide HNO3. On dit le couple MnO4- Mn2+, le potentiel 1,51. Répond, on dit le couple, bien sûr, HNO3. On va dire bien quoi? H plus NO3-. Ça marche? Donc H plus NO3-. Ou NO3-, ou oxydant le réducteur diélo, ou NO2. De potentiel standard, c'est 0,96. On va dire le dernier couple, c'est Fe3 plus Fe2 plus 0,77. Donc, il faut se les casser la nationale, on dit Fe2 plus, on dit NO3-, j'élimine l'acide. Alors, Fe2 plus, c'est quoi? Réducteur. NO3-, c'est quoi? Oxydant. Donc, déjà, dès le départ, on va intégrer même les utilisations normalement permanganate. Ben, dans le dosage, il y a une réaction déjà, il y a le Fe2 et NO3-. Donc, la réaction, c'est une réaction parasite entre Fe2 et NO3-. Donc, ma pratique, je dis la réaction avec NO4- et Fe2, ben, la réaction avec NO4- et Fe2, ou Fe2, je déjà réagi avec NO3- pour donner Fe3 et NO2. Donc la réaction de dosage est pratique unique. Donc, je vais dire donc, mais je vais dosage diète. Donc, la réaction toujours du dosage, ça compte unique.